प्रपोजल्स को जल्द से जल्द अप्रूवल दिया जाए. हमारी मांगे जल्दी से होश में आओ. प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है, 2017 से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी जो पे है वो बहुत कलील है. हम चाहते हैं जिस तरह बाकी स्टेटों में, बाहर वाली स्टेटों में 12,000, 25,000, 35,000 रुपए उनको पे की गई है, उसी तरह हमें भी उसी तर्ज पर हमें भी पे देनी चाहिए. क्योंकि वो लोग जो काम करते हैं हम उससे ज्यादा काम करते हैं. क्योंकि यहाँ की जो हालात है 19 से आज तक जितने भी हालात खराब हो गए हैं, मगर आंगनबाड़ी वर्कर ने अपना काम कस असलूबी से किया है. आंगनबाड़ी वर्कर ने घर घर जाके बाकी लोगों को अवेयर किया है मुख्तलिफ स्कीमों से. इसलिए हम चाहते हैं जिस तरह बाकी स्टेटों में पे हाई की गई है उसी तरह हमें भी देनी चाहिए. इतनी कोविड की ड्यूटी भी आंगनबाड़ी वर्कर है, जबकि बड़े बड़े मुलाजिम घर में बैठे थे ये सोच के कि कोविड लग जाएगा, मगर आंगनबाड़ी वर्कर को घर से निकाला गया है कोविड की ड्यूटी के लिए, इलेक्शन ड्यूटी के लिए, पल्स पोलियो ड्यूटी के लिए. जितने भी काम बाकी डिपार्टमेंट में है वो सारा काम आंगनबाड़ी वर्कर से लेते हैं. हम कहना चाहते हैं कि हमने कौन सा गुनाह किया है, हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है. हम कितने सालों से उनको क्या शर्म नहीं आती है, हम रोज रोज सड़कों पर आते हैं. माननी चाहिए क्योंकि उनके घर में भी बेटियां हैं, बुए हैं, माए हैं. हम भी उन्हीं के माए हैं, हम भी उनकी बेटियां हैं. हम चाहते हैं जिस तरह बाकी स्टेटों में पे हाई की गई है उसी तरह हमारी भी सैलरी जो है वो बढ़ा दी जाए जल्द अज जल्द, वरना हम 1 महीना पूरा सड़कों पर आ जाएंगे अपने अहल अयाल के साथ. फिर जो भी हो जाएगा उसकी तमाम जिम्मेदारियां एलजी सरकार पर होगी. इमरजेंसी एस्पिरेंट्स जो ड्रॉप आउट एस्पिरेंट लिस्ट से हुए हैं वो यहाँ पे हम प्रोटेस्ट करने आए हैं सर. हमारा एक ही मुद्दा और मकसद है, जो डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली थी 2013 में सर, उस नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने वहां पे 900 पोस्ट उस वक्त निकाले थे. उन 900 पोस्ट के लिए हमने फॉर्म भरा सर, जिसका एग्जाम हमने 2 बार दिया, लेकिन दोनों बार उसको कैंसिल किया गया क्योंकि उसमें कुछ धांधलियां पाई गई. उस वक्त उन्होंने वो लिस्ट कैंसिल किया उस वक्त. उसके बाद 2020 में हमने एग्जाम दिया, तीसरा एग्जाम. तीसरी बार हम रिटन और फिजिकल क्वालिफाई करके एग्जाम देते हैं, रिटन में बैठते हैं सर. जब 2020 में उन्होंने लिस्ट निकाला सर, तो कुछ वजूहात की बिना पर हमें उस लिस्ट से ड्रॉप आउट किया गया. कुछ धांधलियां हुई, कुछ करप्शन हुआ, और उस सिलसिले में हमने 2-4 बार प्रोटेस्ट किया, लेकिन किसी ने हमारी गुहार नहीं सुनी, किसी ने हमारी पुकार नहीं सुनी. डीजी साहब के पास गए, जो फायर एंड इमरजेंसी के श्रीनिवासन साहब, उनके पास हम गए, लेकिन उन्होंने हमें मिलने का मौका नहीं दिया. फिर हमने अप्रोच किया कोर्ट को, क्योंकि आप भी जानते हैं जब भी नाइंसाफी होती है तो इंसाफ ढूंढने इंसान कोर्ट के पास जाता है. जब हम कोर्ट के पास गए तो कोर्ट ने वहां पे एक ऑर्डर निकाला कि भाई जो भी आपके पास वैकेंसी है, क्योंकि 900 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाली थी, उसमें से उन्होंने 600 लड़कों को वहां पे एडजस्ट किया, अभी भी 300 वैकेंसी उनके पास है. तो कोर्ट ने फाइनली ऑर्डर निकाला कि आप जो 300 वैकेंसीज है इनको इंप्लीमेंट कीजिए, फिलअप कीजिए. ठीक है सर. तो कोर्ट ऑर्डर आया, कोर्ट ने उनको 2 महीने का टाइम दिया कि 2 महीने में भाई आप इन लड़कों को इन जगहों पे फिलअप कीजिए. लेकिन 2 महीने गुजरने के बावजूद आज 4था महीना चल रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट तस से मस नहीं हो रहा है. डिपार्टमेंट इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है. अगर कोर्ट का ऑर्डर आप नहीं मान रहे हैं तो किस डिपार्टमेंट का आप ऑर्डर मानेंगे, किस जगह का आप ऑर्डर मानेंगे. हमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इनको इंप्लीमेंट करो, इनको यहाँ पे हमारी डिमांड, फाइनल डिमांड यही है कि जो ऑर्डर हमें आया है, जो 2 महीने का आपको टाइम मिला है, 4 महीने हो गए, उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया जाए और जो भी वैकेंसीज है उनको फिलअप किया जाए विद इन 1 वीक. अगर 1 वीक के अंदर हमारा ये मसला हल नहीं हुआ तो हर रोज हम तो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा आपके लाल चौक में रोड पे आएंगे. क्योंकि आपको पता है बेरोजगारी की वजह से हमारे हालात कैसे हैं. प्राइवेट सेक्टर तो कश्मीर में है ही नहीं. जब एलजी साहब ने इस स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया तो उस वक्त यूथ के साथ एक वादा किया गया कि अब धांधलियां नहीं चलेगी, अब करप्शन नहीं चलेगा, अब रिलेटिव बेसिस पे नौकरियां नहीं दी जाएंगी. लेकिन जब यूटी बनी तो पहला लिस्ट ये निकला, पहली रिक्रूटमेंट ये निकली, और इस रिक्रूटमेंट में भी रिश्वतखोरी चली, धांधलियां हुई और रिलेटिव बेसिस पे नौकरियां दी गई. आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि जो बहुत ज़्यादा डिले किया जा रहा है, इनऑर्डिनेट डिले किया जा रहा है हमारे जो प्रमोशन के प्रपोजल्स है, ख़ासकर हमारे SCs, एग्जन्स, AWEs और AEs की प्रमोशन
ایونیوز ہے ان پرپوزلس کو پچھلے 2 مہینے سے ایک آفس سے دوسرے آفس تک بھیجا جا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی خاص کام نہیں کیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے پاس آفیسرس اویلیبل ہے جو ایلیجیبل ہے اور ہمارے پاس ویکنسیز اویلیبل ہے اور اس کے باوجود بھی ان کو فل کیا نہیں جا رہا ہے۔ پچھلے 2 مہینے میں اگر ہم دیکھیں ہمارے بہت سارے آفیسرز جو ایٹ دا ورج آف ریٹائرمنٹ ہے، جو ایلیجیبل تھے اور ہمارے پاس ویکنسیز اویلیبل تھی، بنسبت اس کے کہ ان کو پروموٹ کیا جائے، وہ ریٹائر ہو گئے اور ان کے پروموشنز آرڈرز بیکاز آف ڈیلیز ان جی اے ڈی، پرٹیکولرلی ان جی اے ڈی، ان ڈیلیز کی وجہ سے وہ ریٹائر ہو گئے اور they were not able to get promoted at higher positions، جن کو اپنی لوور پوزیشن پہ ہی ریٹائرمنٹ ہونی پڑی۔ آپ تو ہم یہی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے، ہمارے جو بھی پرپوزلز جاتے ہیں اگر پرپوزلز میں کوئی کمی ہے ان کو کوائری اٹھا کے وہ کمیوں کو پورا کیا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، میں پرٹیکولر ایک انسٹنس دینا چاہتا ہوں، ہماری جو ایگزن سے ایس سی کی فائل ہے پچھلے 2 مہینے سے جی اے ڈی میں لٹکی ہوئی ہے، نہ ہی اس میں ہاں کیا جا رہا ہے نہ ہی نہ کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی کمی ہے اس کو پور کیا جائے اور اگر کوئی کمی نہیں ہے تو اس کو ایک اپروول دیا جائے۔ میں آپ کو ایک تھوڑا اسٹیٹسٹکس دینا چاہتا ہوں، آج کے ٹائم پہ ہمارے پاس 7 چیف انجینئر کی پوسٹیں خالی ہیں۔ آپ کے سب سے کووٹڈ پوسٹ جو کشمیر میں ہے، بیٹ چیف انجینئر ڈسٹریبیوشن وہ خالی پڑا ہوا ہے، چیف انجینئر جنریشن وہ بھی خالی پڑا ہے، اور چیف انجینئر ٹرانسمیشن جو کہ حسن صاحب کے پاس ایڈیشنل چارج ہے وہ بھی خالی پڑا ہوا ہے۔ ہمارے 35 میں سے 18 ایس سیز خالی ہیں، ہمارے تقریباً 55 سے زیادہ ایگزنس کے پوسٹ خالی ہے، اے ڈبلیوز کی تو 100 سے زیادہ ویکنسیز ہمارے پاس اویلیبل ہے اور اے ایز کی 200 سے زیادہ ویکنسیز ہے۔ آپ کو یہ جان کے بہت تشویش ہوگا کہ ہمارے 2009 بیچ کے جو انجینئرز لگے ہوئے ہیں، جونیئر انجینئرز، وہ آج 13 سال کے بعد بھی اپنی پہلی پروموشنز کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے جو سسٹر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں ہمارے سول اور میکینیکل ہے، وہاں پہ 2016 بیچ کے بھی انجینئرز کو بھی پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کی وسادت سے آج جناب منوج سنہا صاحب ایل جی صاحب کو، ہمارے ورتھی چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا صاحب اور ہمارے پرنسپل سیکرٹری، میں بہت امیدوار ہوں ان سے، جو نتیشور کمار جی سے، انہوں نے ہماری باتیں سنی۔ ہم آپ کی وسادت سے ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے جو پرپوزلس ہیں جو پینڈنگ ہے، خاص کر پچھلے 2-3 مہینے سے جو پرپوزلس کو کوئی اپروول نہیں ملا ہے، ان پرپوزلس کو جلد سے جلد اپروول دیا جائے، اگر ان میں کوئی کمی ہے ان کو پورا کیا جائے، اور خاص کر جو ہمارے جیز ہے پچھلے 13 سال سے اپنی پروموشنز کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے جائز مطالبات کو پورا